नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ और साथ ही किस तरह पाकिस्तान की एक वीडियो को लेकर के तबलीगी जमात से जोड़ करके पुरानी वीडियो को ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना और नंगी घूमने जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए थे तबलीगी जमात पर, उस वीडियो की हकीकत आल्ट न्यूज़ ने की है। वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसके बाद शिकायत दर्ज करना और भी आसान हो जाता है उन मेन स्ट्रीम मीडिया के ख़िलाफ़ जो पुरानी वीडियो को लेकर के तबलीगी जमात के अहबाब को बदनाम करने की कोशिश की थी। मैं वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। और उसके अलावा भी महसूस ये किया जा रहा है कि पूरे रमज़ान में मसाजिद के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, मजहबी इबादत गाहें, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारे हो, मंदिर, सब बंद रहेंगे। 15 मई तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। ये सारी तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। कर्नाटक के येडियुरप्पा ने एक मरतबा फिर वार्निंग दी है उन लोगों को जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी एक सवाल को लेकर के भड़क उठी। मुंबई में एक मणिपुर की खातून को एक थूकने की वारदात पेश आई है। दिल्ली के बाद ये मुंबई का वाक़या है। और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अमवात कितने हुए हैं, किस रियासत में किस तरह से जो है कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी पर हम लोग तबसरा करेंगे, हकीकत छानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में शामिल होकर के नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें, वो अहबाब जो नए से हमारे सीधी बात चैनल से जुड़े हैं और सब्सक्राइबर बने हैं। नाजरीन, सबसे पहले मैं कश्मीर के कुछ और हमारी टीम जो वहाँ काम कर रही है उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जो बेवाएँ हैं, मकामी कश्मीरी हैं, उन तमाम लोगों तक भी जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है अलग अलग टीमें अलग अलग अंदाज में काम कर रही हैं। मौलाना शकील साहब की भी जो है ये तस्वीरें दिखाएं जो लोगों में इस वक्त अनाज वगैरह तकसीम किया जा रहा है। लगातार नाजरीन, आपके दी जा रही अमानत के ज़रिए से हमारी टीम वहाँ कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक और उनकी फैमिली तक राशन को बांटा जाए। हकीकत यह है कि जो है जिस तरह से हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही है और लगातार काम करती जा रही है, ज़रूरतमंदों की तादाद में लगातार इजाफ़ा होता जा रहा है। हर आदमी कह रहा है कि जो है वो ज़रूरतमंद है, इसलिए कि हालात ही कुछ ऐसे हैं। लगातार वहाँ से जो तफसीलात मौसूल हो रही हैं वो वाकई बहुत ही तशवीशनाक हैं कि लोग पता नहीं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थोड़े थोड़े राशन के लिए भी परेशान हैं वहाँ पर लोग। बहरकैफ और देखते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ तक आपके ज़रिए से हमें उनकी आनत के लिए पहुँचाता रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों तक, इसमें हिंदू मुस्लिम हर तबके का आदमी मौजूद है। हर कोई परेशान है, मकामी लोग भी परेशान हैं, पहाड़ी लोग भी परेशान हैं, जो अलग अलग इलाक़ों में हैं जहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल है, राशन मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद वाकई हमारी टीम जो है बहुत अच्छी तरह से वहाँ काम कर रही है। हम इन तमाम लोगों का एक तो शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है बहुत सारी जो है क़वानीन और ज़वाबित होने के बावजूद जो है आप तमाम हजरात वहाँ पर काम कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सीधी बात की प्राइम टाइम की जानिब। मैं सबसे पहले आप लोगों को इस वक्त उस वीडियो की हकीकत बताना चाहता हूँ जिस वीडियो को लेकर के तबलीगी जमात वालों को सबसे ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई। वो वीडियो चूँकि एक नंगे आदमी की थी, वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते, अलबत्ता उसकी इमेजेस यहाँ देख सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को फेसबुक पेज में हिंदुस्तान की आवाज़ लाइफ नामी शख्स ने इस वीडियो को शेयर करने के बाद उस पर तबसरा किया था कि देखिए कि तबलीगी जमात के वो अफराद जिनको 14 दिन के लिए जो है आइसोलेट किया गया है वो किस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं और आइसोलेट के दरमियान में किस तरह नंगे घूम रहे हैं, नर्सों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं
اور ڈاکٹروں کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، اس طرح سے کہہ کر کے سب سے پہلے جس شخص نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا وہ ہندوستان کی آواز لائیو تھا فیس بک پر، اور بہت ہی اس کو 1400 بار اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا۔ پھر اس ویڈیو کو لے کر کے میڈیا میں جو ہنگامہ ہوا، مین اسٹریم میڈیا نے اس کو جس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد لگاتار جو ہے اس کو لے کر کے پوری طرح سے جو ہے بدنام کیا گیا، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ الگ الگ علاقوں میں تھوکنے کی بات کو لے کر کے اب ایک اور نئی خبر این ڈی ٹی وی نے دیا ہے، پتہ نہیں این ڈی ٹی وی کیوں اس طرح سے کر رہا ہے، وہ اب پیشاب پھینکنے کی بھی بات کر کے آج تازہ خبر شائع کیا ہے، لیکن وہ خبر میں اس وقت تفصیل سے نہیں رکھوں گا، ایوننگ پرائم ٹائم میں دیکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، شاید کچھ آفیشیل آ جائے تب میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہوں۔ وہ غازی پور کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، 21 سیکنڈ کی ویڈیو کو آلٹ نیوز نے پیش کر کے کہا ہے کہ یہ ویڈیو پاکستان کی ہے، ہندوستان کی نہیں ہے، اور یہ اگست 26 2019 کو یوٹیوب میں آلریڈی پوسٹ کی گئی ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ پاکستان کے کراچی کے ایک گلشن حدید نامی جو ہے ایک علاقے کی ہے، جہاں پر جو ہے جامع مسجد خالد بن ولید ہے۔ اس مسجد میں ایک شخص ننگا ہو کر کے مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں جا کر کے وہ سو گیا تھا۔ اسی ویڈیو کو جو ہے، اور اس نے اس وقت جو ہے مسجد کی گلاسوں کو بھی توڑ دیا تھا اور بہت سارا ہنگامہ مچایا تھا مسجد میں، تو اس مسجد کی ویڈیو کو نکال کر کے یہاں کے لوگوں نے، یہ 23 2019 میں بھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ پاکستان میں ہی ایک ٹویٹر پیج میں بھی اس کی تفصیلات پیش کی گئی تھی کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے ایک شخص دیوانہ وار جو ہے مسجد میں داخل ہوا ہے، ننگا ہو کر کے جو ہے ہنگامہ مچا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس ویڈیو کو لے کر کے تبلیغی جماعت کو ہندوستان میں جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اس ویڈیو کی حقیقت ہے جس ویڈیو کو لے کر کے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ناظرین، یہ ریالٹی ہے، یہ جتنی بھی ہے اس کو آلٹ نیوز نے الگ الگ اینگل سے کھوجا، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے۔ فیک ویڈیوز کو جو ہے صحیح ثابت کرنے میں، غلط ثابت کرنے میں آلٹ نیوز کا بہت بڑا کردار ہے۔ آلٹ نیوز اس سلسلے میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ خدمت انجام دے رہا ہے کہ کس طرح جو چیزیں پرانی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں وہ کس وقت کی ہیں، کہاں کی ہیں، کس جگہ کی ہیں، کس طرح سے ہیں، نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ چونکہ اس ویڈیو کو لے کر کے بہت سارا ہنگامہ مچایا گیا مین اسٹریم میڈیا میں، اس آلٹ نیوز میں آپ جائیں گے، آج ہی تازہ شائع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ متعلقہ افراد جن لوگوں نے مین اسٹریم میڈیا میں اس ویڈیو کو دکھا کر کے تبلیغی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ہراساں کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف بھی آپ لوگ جو ہے مقدمات درج کر سکتے ہیں۔ یہ بات واضح اور صاف طور پر سامنے آ گئی ہے کہ وہ ویڈیو انڈیا کی ہے ہی نہیں، پاکستان کی کراچی کی ایک مسجد کی ہے جس میں ایک شخص جو ہے ننگا گھوم رہا تھا، ویڈیوز پڑ رہا تھا، اور اس کو پیش کر کے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ این آئی نیوز ابھی ایک امیج یہاں آیا تھا، دکھائیں گے وہ کس طرح جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیے، جس کو لے کر کے ڈی سی پی نوئیڈا نے بھی جو ہے اس کو پھٹکار لگائی ہے۔ یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ این آئی یو پی، یہ نہیں ایک بہت بڑا ورک ہے، یہ بہت زیادہ شرارت کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی کیس درج کرنا چاہیے۔ یہاں پہ دوز ان سیکٹر 5 ہرولا نوئیڈا who came in contact with تبلیغی جماعت members have been quarantined سنکلپ شرما گوتم بدھ نگر، یعنی کہ جو ہے انہوں نے یہاں پولیس نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ نہیں کہ وہاں پہ اس بات کی سچائی ہے کہ کوارنٹائن کے لیے کچھ پازیٹیو کیس تو ملے ہیں لیکن ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، یہ جو ہے ڈی سی پی نوئیڈا کی جانب سے مینشن نہیں کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے یہاں پر صاف طور پہ ڈی سی پی نوئیڈا نے یہ نہیں کو جو ہے پھٹکار لگائی ہے، یو آر مسکوٹنگ اینڈ اسپریڈنگ فیک نیوز، تم جو ہے غلط بیانی کر رہے ہو اور فیک نیوز پھیلا رہے ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ یہ صاف طور پہ یہ ڈی سی پی نوئیڈا کا بھی ہے، میں وہاں پہ جو نوئیڈا میں رہتا ہوں وہاں کی تنظیم سے میں کرتا ہوں کہ یہ امیج لے جائیں اور اسی میں جا کر کے یہ این آئی یو پی کے خلاف جو بھی اس کے ہیں اس کے خلاف جو ہے آپ
کیس درج کروائیں کہ کس طرح سے جو ہے ہر معاملے کو تبلیغی جماعت سے جوڑ کر کے اور خود ڈی سی پی پولیس کے بیان میں جو ہے ہیرا پھیری کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ ٹویٹر میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو لے کر کے ریٹویٹ کر کے جو ہے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ نئے کس طرح سے جو ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر وہ لوگ جو کورونا پازیٹیو ہوتے ہیں اس کو تبلیغی جماعت سے جوڑتے ہیں اور اس کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں اور اس طرح یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے ناظرین، اب آگے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کی مدت میں توسیع ہوگی یا نہیں، اس سلسلے میں ابھی کچھ بھی اعلان مرکزی حکومت کے ذریعے سے نہیں کی گئی ہے، لیکن 7 اپریل کو کورونا معاملے کو دیکھ رہے GOM گروپ آف منسٹرز کی میٹنگ میں کئی باتوں پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس گروپ نے 15 مئی تک اسکول و کالج، مال اور سبھی مذہبی سرگرمیوں کو بند رکھنے کی سفارش کی ہے۔ GOM کا کہنا ہے کہ حکومت 21 دنوں کے لاک ڈاؤن میں توسیع کرے یا نہ کرے، لیکن 15 مئی تک اسکول، کالج، مال اور سبھی مذہبی سرگرمیاں بند رکھنا ضروری ہے، ورنہ کورونا پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ دراصل GOM کورونا معاملے پر براہ راست PM مودی کو مشورہ دیتا ہے اور اس لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت والے GOM نے یہ طے کیا کہ مذہبی عبادت گاہوں، شاپنگ مال اور تعلیمی اداروں کو 14 اپریل کے بعد کم از کم 4 ہفتے تک سرگرمی شروع کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 7 اپریل کو ہوئی GOM کی میٹنگ میں شامل مرکزی وزارت داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتارمن، مرکزی وزیر ریل پیوش گوئل، وزیر برائے پیٹرولیم دھرمیندر پردھان، اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر، وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر سمیت شامل تقریباً سبھی مرکزی وزراء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر طرح کی سرگرمیوں کو اس مشکل وقت میں جاری رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ان لوگوں کی جانب سے دیے گئے مشورے پر اگر مرکزی حکومت عمل کرتی ہے اور آرڈر پاس کرتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جو ہے اس سال کا ہمارا رمضان اپنے گھروں میں ہی تراویح وغیرہ پڑھنا ہوگا اور ہر طرح کی جو ہے سرگرمی جو رمضان میں رونقیں نظر آتی تھی مساجد میں، وہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں گی، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے۔ اگر اس ٹیم کی جو اس وقت منسٹرز کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے، ان کی رائے اگر مرکزی حکومت قبول کر کے اس کو آرڈر پاس کر دیتی ہے تو پھر اس سال کا رمضان ہمیں جو ہے تراویح گھر میں ہی ادا کرنی ہوگی، وہ بھی جو ہے گھر والوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں۔ باقی ناظرین، آئیے آگے دیکھتے ہیں کچھ اور خبریں کیا آ رہی ہیں۔ ناظرین، کرناٹکا میں تبلیغی جماعت کے نام کو لے کر کے اور مختلف قسم کے حوالہ جات سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی بالخصوص دیہاتوں سے یہ خبریں آ رہی تھی۔ اس بیچ ایک مرتبہ پھر کرناٹک کی CM یڈیورپا نے وارننگ دی ہے ان لوگوں کے خلاف جو کرونا وائرس کو لے کر کے جو ہے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور جو ہے بالخصوص مختلف قسم کی جو ہے ریمارکس دے کر کے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ اگر کسی بھی بہانے سے مسلم کمیونٹی کو کچھ لوگوں کی وجہ سے نشانہ بنا کر کے کسی بھی طرح کی جو ہے فرقہ واریت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچیں گے اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے پوری طرح سے جو ہے قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے بات کی ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ انہوں نے تازہ بیان دیا ہے اس بات کو لے کر کے، کیونکہ تبلیغی جماعت کا جو معاملہ آنے کے بعد لگاتار جو ہے ہیٹ کرائم سے بڑھتے جا رہے تھے، نفرتوں والی فرقہ واریت کی بہت ساری خبریں ہم لوگوں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے دکھائی۔ یہاں پہ ایک مقامی میڈیا سے صاف طور پہ بات کر کے انہوں نے صاف کہا کہ نو بڈی شوڈ اسپیک اے ورڈ اگینسٹ مسلم، دس از اے وارننگ، یعنی کہ کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ یہ وارننگ ہے، if anyone blames the entire Muslim community for some isolated incident, I will take action against them also without a second thought, will not allow that to happen۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سیکنڈ میں نہیں سوچوں گا اس سلسلے میں، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے یہاں کے مقامی میڈیا وغیرہ کو انہوں نے صاف طور پہ بیان دیا ہے۔ ناظرین، آئیے اس کے علاوہ آگے اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ ہے
ममता बनर्जी से आज किसी ने ये सवाल कर लिया था कि जो है मीडिया से वो सारी तफसीलात पेश कर रही थी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने, तो एक सहाफ़ी जो हमेशा ऐसे सहाफ़ी होते हैं जो शरारत होती है बल्कि वो अपने आकाओं के इशारों पर काम कर रहे होते हैं, सवालात भी उनको वहीं से दे रहे होते हैं। मंगल के रोज़ भी ममता बनर्जी ने कॉन्फ्रेंस कर कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से रियासत के मौजूदा हालात और सरगर्मियों की जानकारी दी। इस दौरान एक सहाफ़ी ने ममता बनर्जी से सवाल कर लिया कि दिल्ली निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के जरिए किए गए जलसे में आपके यहाँ यानी मगरबी बंगाल से कितने लोग शामिल हुए थे। ये सवाल सुनकर ममता बनर्जी इंतहाई नाराज हो गई और उन्होंने ये कहकर सहाफ़ी को खामोश कर दिया कि ऐसे फ़िरक़ावारियत पर मबनी सवाल हमसे ना करें। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन लोगों के बारे में कोई भी अपडेट देने से मना कर दिया जो गुज़िश्ता महीने दिल्ली में तबलीगी जमात के जलसे में शरीक हुए थे। वज़ीर आला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि इस तरह की फ़िरक़ा परस्त पर मबनी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो नाज़रीन देखिए कि किस तरह शरारत करते हैं सहाफ़ी, ज़बरदस्ती जो है लोगों के मुंह से इस तरह के सवालात करके जवाबात लेने के बाद फिर उसको जो है जो अपनी जानिब से मसाला लगा सकते हैं मसाला लगाकर फिर सारा दिन जो है उस पर डिबेट शुरू हो जाती है और ममता बनर्जी ने यही वजह है कि उसको फटकार लगाई थी। नाज़रीन कोरोना वायरस अलग अलग किस्म के हर समाज के खिलाफ बिलखुसूस जो चीनी तर्ज के जो चेहरे होते हैं उस समाज के तर्ज के होते हैं उस नस्ल की तरह से जो चेहरे होते हैं उनके साथ भी नस्ली इम्तियाज़ किया जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से। एक मामला दिल्ली में पेश आया था, आपको मालूम है कि जो एक शख्स ने थूक दिया था मणिपुरी एक तालिबा पर। इसी तरह अब जो है मुंबई से भी एक खबर आ रही। मुंबई के शांता क्रूज के कलीना इलाके में सोमवार को एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने एक मणिपुरी खातून पर उस वक्त थूक दिया जब वो सड़क पर पैदल जा रही थी। पुलिस ने ये जानकारी दी। ये वाक़या तब हुआ जब 25 साल खातून अपने एक दोस्त के साथ मिलिट्री कैंप की तरफ जा रही थी जहां जरूरी सामान तकसीम किए जा रहे थे। खातून ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया कि बाइकर ने अपना मास्क हटाया और थूक कर भाग गया। विकोला थाने के एक अफसर ने खातून की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत से मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, मैं बाइक का नंबर नोट नहीं कर सकती। पुलिस मुलजिम का पता लगाने के लिए आसपास की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मकामी पुलिस थाने को बाइकर के खिलाफ केस दर्ज करने की हिदायत दी है। पुलिस थाने के अफसर ने बताया कि एपिडेमिक ड्रेस एक्ट के तहत बाइकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नाज़रीन आइए हिंदुस्तान में इस वक्त तक क्या हालात है कोरोना वायरस को लेकर के बातें बयान की जा रही हैं और रिपोर्टें आ रही हैं कि लगातार हलाकतों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। हम रियासत वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हुआ। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मुतासरीन की तादाद में इजाफे के साथ ही ये तादाद 5194 यानी 5194 तक पहुंच गई है और वायरस से अब तक 149 अफराद 149 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 773 नए केसेस सामने आने के साथ ही अब तक इसके 5194 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 65 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 35 मजीद अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 149 हो चुकी है। अभी तक कोरोना मुतासरीन में से 402 लोग सेहतमंद होकर के घर वापस हो चुके हैं। मंगल के मुकाबले बुध को मुतासरीन और मरने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा फहरिस्त के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां मुतासरीन की तादाद 1000 से तजावज़ कर चुकी। वहां अब तक 1018 लोग मुतासर हुए हैं, 64 अफराद की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19 अफराद हलाक और 270 अफराद मुतासर हुए। दूसरे मकाम पर तमिलनाडु है, जहां पर 690 अफराद इस वबा से मुतासिर जबकि 7 अफराद हलाक हुए हैं। इसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा 576 अफराद मुतासिर हैं और 9 अफराद हलाक हुए हैं। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 केसेस पाए गए और 2 और लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में अब तक 364 लोग मुतासर हुए हैं और 7 अफराद हलाक। केरला में 336 लोग मुतासर हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 338 लोग इन्फेक्शन के शिकार हैं और अब तक 3 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में 326 अफराद मुतासर हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में 305 और कर्नाटक में 175 लोग मुतासर हैं और दोनों रियासतों में 4-4 अफराद की मौत हो चुकी है, यानी आंध्र और कर्नाटक में। आंध्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और शख्स की मौत हो गई। मरकज के ज़ेर इंतजाम
सूबे जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 115 हो गई और 2 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 229 और गुजरात में 165 लोग मुतासिर हैं और दोनों ही रियासतों में 13 अफराद की मौत हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में 4 और गुजरात में एक और शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा पंजाब में 7, मगरबी बंगाल में 5, हरियाणा में 3 और बिहार और हिमाचल प्रदेश में एक शख्स की मौत हुई है। तो नाज़रीन, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में क्या चल रहा है और किस तरह से जो है लगातार कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। पूरे आलमी एतबार से जो वबा फैल रही है, इस वजह से कोरोना की वबा के हवाले से सलामती काउंसिल का पहला इजलास जुमेरात को मुनाकिद होगा, ये बात कही जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के हवाले से पहला इजलास मुनाकिद कर रही है। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इस वबाई मर्ज़ के सबब काउंसिल के 5 मुस्तक़िल अरकान के दरमियान शदीद नौयत का इंक़िसाम देखने आया है। ये बात सिफारती ज़राए ने पीर के रोज़ बताई है। बहरकैफ़ नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी, यानी कि जिस तरह से जो है मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है और इसी तरह फेक खबरों की भी तादाद में और बौखलाए हुए और ख़रीदे गए मीडिया ने भी जो है इन तमाम हक़ाइक़ को लोगों के सामने रखने के बजाय और जो सिचुएशन इस वक्त गरीब मज़दूरों में है वो भी बताने के बजाय कुछ और ही काम में मुलव्वस हो गया है यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया। बाकी नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ और ख़बरें हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।